निदा आपा ने मुंह फेर लिया। ये इस बात का इशारा था कि वो अभी तक खफा है। मैं खाना लगवाती हूँ, वो ये कहकर वहाँ से चली गई। वहीद को खाना लगाने का कहा और खुद किचन में बैठी रही जब तक वो लोग चले नहीं गए। वो बाहर निकली। इसे अपनी बेइज्जती पर शिकवा उन लोगों से नहीं, पापा से था। पता नहीं फुप्पो ने पापा को क्या घोल कर पिला दिया था। वो कभी भी उनके खिलाफ सोच भी नहीं सकते थे। क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों के दरमियान में गुजार सकती हूँ? उफ, ये कितना कठिन होगा। ये तकलीफ दे ख्याल उसके जहन में चकरा रहा था। किधर गुम हो? निशा ने किचन के दरवाजे में से सर निकाल कर झांका तो वो चौंकी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। मैं तो यही हूँ, तुम कहो, मेरे कपड़े ले आई हो? हाँ, तुम्हारे कमरे में रखते हैं। मेहमान चले गए तुम्हारे? इसने इधर उधर देखा। परीशे खड़ी हो गई। हाँ, चले गए, आओ बाहर बैठते हैं। निशा को देखकर इसका डिप्रेशन कदरे कम हुआ था। वो दोनों इन कपड़ों के मुतालिक बातें करती लाउंज में आईं तो जहाँ सैफ साहब को वहीं बैठे पाया। अंकल, अम्मी कह रही थी कि सैफ भाई की अम्मी शादी की डेट फिक्स करने आने वाली हैं, कब तक आएंगी? निशा की इनसे बहुत बेतकल्फ़ी थी और वो थी भी बहुत बोल्ड। हर बात बिला झिझक पूछ लिया करती थी। इसे मालूम था कि आज फुप्पू इसीलिए आई थी, फिर भी इसने पूछ लिया। परीशे के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बेटा, डेट तो तकरीबन फिक्स हो गई है। ईद नवंबर के पहले हफ्ते में आ रही है, तो हम ये सोच रहे थे कि ईद के तीसरे दिन मेहंदी रख लेंगे, वो खुशदिली से बता रहे थे। इसको अपने गर्दन के गिर्द फंदा तंग होता महसूस हो रहा था। एकदम कमरे में घुटन इतनी बढ़ गई कि इसका सांस रुकने लगा। निशा, अचानक इसे कुछ याद आया। हसीब और उसके दोस्त हुंजा जा रहे हैं ना? तुमने आज कुछ बताया था। हाँ, वो रका पोशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है, इनकी सरगोशियाँ वो ठीक से सुन नहीं सके थे। पापा, वो निशा के एक कज़न की अपनी टूर कंपनी है मरी में। निशा ने उनसे नादरन एरियाज़ के टूर्स का पता किया था। वो कह रहे थे कि जल्द ही उनका कोई टूर जाएगा नादरन एरियाज़। तो पापा, मैं निशा के साथ चली जाऊँ, बस 3-4 दिन के लिए। मगर निदा तो हफ्ता भर के लिए मेका तुम्हारी वजह से आई है। उसकी नंद का कोई मसला था तो उसकी सास और शोहर चंद दिनों के लिए सियालकोट गए हैं। वो अगला पूरा हफ्ता इधर आ गई कि तुम्हारे साथ मिलकर शादी की शॉपिंग कर लेगी। वो सोच रही थी कि चंद दिनों तक किसी दूर दराज पुरफिजा मकाम पर चली जाए, मगर जैसे ही पापा ने निदा आपा की 1 हफ्ते की छुट्टी का बताया, उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो जल्द ही इस्लामाबाद से पूरे हफ्ते के लिए गायब हो जाएगी और किसी के साथ भी शॉपिंग कर सकती थी, मगर निदा आपा के साथ नहीं। अच्छा, मगर किस जगह जाना चाहती हो तुम? वो नीम रजामंद थे। वो जवाबन कहना चाहती थी कि हुंजा, गिलगित, स्कर्दू, मगर इसे मालूम था कि इन इलाकों का नाम सुनकर पापा सख्ती से इनकार कर देंगे। पेशावर, स्वात, कालाम, इसी साइड जाएंगे। इसने स्वात का जिक्र इसलिए किया कि वहाँ कोई 2500 फुट बुलंद पहाड़ ना था और ये सबसे बड़ी वजह थी कि पापा ने अगले ही लम्हे इजाज़त दे दी। इसने बेख्तियार एक चोर निगाह अपने बाएं कंधे पर डाली। सिर्फ इस कंधे की वजह से वो स्कर्दू साइड पर हिमालय और कराक्रम के पहाड़ों पर नहीं जा सकती थी। जहाँ ज़ेब साहब उठकर अंदर चले गए तो निशा तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ी। मैंने कब पता किया था जवार भाई की टूर कंपनी से? नहीं किया तो अब कर लेना। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। निदा आपा की माँ फैमिली आमद के बाद चंद लम्हे पहले तक इसके सर में जो दर्द की टीस उठ रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। तुम इस्लामाबाद की किसी टूर कंपनी का नाम नहीं ले सकती थी? अब खामखा झूठ को सच साबित करने मरी जाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है सैर सपाटे का तो हसीब और उसके फ्रेंड्स के साथ रक्का पोशी चले जाते हैं, जिसकी इजाज़त पापा मुझे कभी नहीं देंगे। और हसीब के दोस्त? इसकी निगाहों के सामने शाम वाला वो लड़का आ गया जिसने इसे देखकर बेख्तियार सीटी बजाई थी। इसने तनफ्फुर से सर झटका। मैं हसीब के दोस्तों का सर फाड़ सकती हूँ, इनके साथ 4 दिन पैदल राकापोशी का ट्रैक नहीं कर सकती। इसको वो लड़का बहुत ही बुरा लगा था। निशा खामोश हो गई। निशा के जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। इसके कमरे की तरतीब ऐसी थी कि दरवाज़ा खुलते ही सामने पलंग नज़र आता था, जिसके सराहने दीवार पर तुमाज ह्यूमर का बहुत बड़ा पोस्टर चिपका था। कमरे की बाकी 3 दीवारों में से 2 पर मिमिस और चंद जापानी कोहे पे माँ के पोस्टर आवेज़ा थे।
ان تصویروں کو دیکھتے ہی ایک اداس مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ پریشے جہاں زیب، جس کے نام کا آخری حصہ شے ہٹا کر سب اسے پری کہا کرتے تھے، بچپن سے ہی ایک آئیڈیلسٹ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، جنہیں چیلنجز کا سامنا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ سیف سے منگنی سے پہلے تک وہ واقعی پرجوش تھی، مگر ان 4 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس کو بچپن سے پہاڑ سر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے پاپا اور ماما کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث خاصی لاڈلی تھی۔ ان کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑا نہیں، بلکہ بہت بہادر، مضبوط اور پر اعتماد بنا دیا تھا۔ اس کی ماما کو اس کا کوہ پیمائی کا شوق بہت عزیز تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی جس کے باعث ماما اس کو 1995 میں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی تھی۔ پاپا نے اس کی وجہ سے اپنا بزنس بھی ادھر ہی منتقل کر دیا تھا، مگر وہ لندن میں ہوتے تھے اور ماما اور پریشے لیک ڈسٹرکٹ میں۔ وہ 4 برس لیک ڈسٹرکٹ میں رہی، وہاں اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس دوران وہ صرف ایک دفعہ پاکستان آئی تھی، وہ بھی سردیوں کی چھٹیوں میں۔ گرمیوں کی چھٹیاں وہ کہاں گزارتی تھی؟ وہ ایک ٹین ایج سیکرٹ تھا، جس کی بھنک اگر پاپا کو پڑ جاتی تو وہ بہت خفا ہوتے، البتہ ممی جانتی تھی۔ دونوں بار اسے اپنے سے 8-9 سال بڑا سیف الملوک بہت برا لگا تھا۔ وہ اس سے بہت لاڈ اٹھواتا تھا اور اس کو بڑی عجیب نظروں سے تکتا تھا۔ اسے اس کی نگاہیں اچھی لگتی تھی نہ باتیں۔ اس نے ایک 2 دفعہ پریشے سے جب یہ کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تو اس نے سیف کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ 6 سال پہلے زندگی کس حد تک بدل گئی جب ماما کی وفات ہو گئی اور پھپھو کے بے حد اصرار پر پاپا اسے اسلام آباد لے آئے۔ تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں اس کی کتنی بڑی مضبوط ڈھال تھی، جس کے نہ ہونے پر پاپا پر اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی، مگر پھپھو نے پاپا کو مجبور کیا اور وہ ڈاکٹر بن گئی۔ پھر 2001 کے جولائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا کوہ پیمائی کا کیریئر ختم ہو گیا۔ سپانتک کے ناقابل فراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کی کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی، تو اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا۔ اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا ہے۔ اسے کوئی اعتراض تو نہیں؟ تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ہاں، تب اس نے ایک دفعہ اس کے متعلق ضرور سوچا تھا، جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ سے جانے سے پہلے وہ ایک خوابوں میں رہنے والی کم عمر لاپرواہ سی لڑکی تھی، جس کے آئیڈیلزم نے اسے ایک زندگی بھر پھانس کی طرح چبھنے والا خواب دیا تھا، اس اجنبی کا خواب جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے۔ اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا تھا، تمہیں یاد ہے ہم فیری ٹیلز میں پرستان کی ایک پری کا قصہ پڑھا کرتے تھے، جس کو ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا، اور پھر اس کی رہائی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا، سفید گھوڑے پر سوار، بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھوڑ سوار۔ وہ دیس کی خاک چھانتا پرستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس طرف آ نکلا تھا۔ پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اس ظالم دیو کی قید سے چھڑا کر خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ہمراہ لے گیا، اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے گہری سانس بھر کر نشا کو دیکھا تھا۔ کاش میرے لیے بھی ایک ایسا ہی شخص آئے، شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا، بہادر، مضبوط، جو ظاہریت کے پجاریوں جیسا نہ ہو۔ یہ کوئی کچی عمر کا سپنا نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک وجدان تھا کہ کوئی ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ وہی جو دیس کی خاک چھانتا کسی اور اس کے پرستان میں آ نکلے گا، جس کو دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں، ظالم دیو کی قید میں موجود اس پری نے صدیوں اسی کا تو انتظار کیا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے جس سے اس نے روح سے وجود میں آنے سے قبل عشق کیا تھا، جو اس کی ذات کا ٹوٹ کر بکھرنے والا ایک گمشدہ حصہ تھا۔ اور ہاں، وہ یہ بھی تو کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی ہی طرح حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ جیسے پریاں اور شہزادیاں شرائط رکھا کرتی تھی نا، 7 سوالوں کی شرط، سامری جادوگر کے منکے کی شرط، ویسی ہی شرط رکھوں گی۔ تو نشا نے بے حد تجسس سے پوچھا تھا کہ کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کر بولی تھی، میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ
राका पोशी सर करेगा। कितने ही बरस गुजरते गए, वो ख्वाबों का शहजादा ना आया। यहाँ तक कि वो तमाम ख्वाब परीशा को बस जगाने और रहमकाना लगने लगे, और वो अब निशा के साथ इन पर खूब हंसती थी। फिर सैफ से मंगनी के बाद इसने हंसना छोड़ दिया। आज इतने अरसे बाद निशा ने इसे वो बात याद दिला दी थी, वह रहमकाना और बच्चगाना बात। हाँ, वो बच्चगाने ख्वाब ही तो थे। अब परीशा जहाज़ेब की समझ में आ गया था कि वो कोई परी नहीं, वो खूबसूरत सही मगर एक आम सी लड़की है, और आम सी लड़कियों के लिए शहजादे नहीं आया करते। जुलाई 2005। 14,000 फीकस का पैकेज है, 8 दिन का टूर, तमाम इंतज़ामात कमेटी के ज़िम्मे। वाह यार, ज़बरदस्त। जवार भाई के ऑफिस से निकलते हुए निशा बहुत खुश थी। लगता है बारिश होने वाली है। सड़क किनारे बहुत आहिस्ता चलते हुए परीशा ने सर उठाकर आसमान को देखा। वो दिन के 3 बजे का अमल था, मगर स्याह बादलों से ढके आसमान ने जुलाई की दोपहर को ठंडी शाम में तब्दील कर दिया था। वो वर्किंग डे था, शायद इसीलिए सड़क पर रश ना होने के बराबर था, वरना मरी जैसे गुंजान आबाद इलाके में सड़क पर इधर उधर बस इक्का दुक्का लोगों का फिरना खासी गैर मामूली बात थी। परीशा और निशा बातें करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती सड़क पर चल रही थी। वो जिस जगह पर थी वहाँ नशेब था। सड़क उनके सामने ऊपर बुलंद होती हुई इस हद तक चली जाती थी कि दूसरी सिमत से आने वाली का पहले सर और फिर आहिस्ता आहिस्ता धड़ नुमाया होता था। वो दरअसल किसी पहाड़ी की चोटी थी जिसको काट कर सड़क बना दी गई थी। सड़क की दाएं जानिब खाई थी जिससे बचने के लिए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों की एक बाड़ सी बनी थी। वो दोनों इन सफ़ेद ब्लॉक्स के साथ चल रही थी। थक गई हो? निशा ने इसे चूने से ढके पत्थर के इस सफ़ेद ब्लॉक पर खाई की जानिब पुश्त करके बैठते देखा तो पूछ लिया। नहीं, बस यूं ही। वो घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए, थोड़ी के नीचे हथेली जमाए, बुलंद होती सड़क को गर्दन ऊंची करके बहुत उदासी से देखने लगी। बारिश से चंद लम्हे पहले का मौसम इसे हमेशा अफसरदा कर दिया करता था। कहीं और बैठ जाओ परी, यहाँ से ज़रा पीछे हुई तो गिर पड़ोगी। निशा ने बहुत फिक्रमंदी से इसे यूं इतनी ख़तरनाक जगह पर बैठे देखकर कहा था। इसका हल्का गुलाबी और सफ़ेद इम्तिजाज वाला लान का सूट सफ़ेद पत्थर के ब्लॉक का हिस्सा लग रहा था। नहीं गिरती। वो लापरवाही से गर्दन मोड़कर पीछे दिखाई देने वाली सरसब्ज पहाड़ियाँ देखने लगी। मारगला की पहाड़ियों पर इस रोज़ बादल उतरे हुए थे, पानी से लदे भारी सुरमई बादल। फिर यकायक उन्होंने अपना बोझ बारिश के कतरों की सूरत नीचे गिराना शुरू कर दिया। परीशा ने बेख्तियार अपनी दोनों बाहें सामने फैला दी। बारिश के नन्हे नन्हे कतरे उसकी हथेलियां भिगोने लगे थे। इसी लम्हे इसकी समातों में किसी घोड़े के टापों की आवाज़ गूंजी।